कोन बापा मा नहंती माँ बापा थिले ए जगाटा कोन आज जगा दादा ही जाई थांता ना गोटे अमनिष पशु पलटी जाई थांता मो बो मते पिलाटी बेले कहउतला बापा नाही जहार साहा नाही तार माँ नाही जहार सुख नाही तार माँ बापा नाहती बोली बेसहारा ही जाइची ना बचिबार सुख अछि ना साथी अछि तू तू मो माई पारिबु देख मु गोटे भल मनिष होपे चाहूची गोटे सफल पुरुष होपे चेष्टा करूची मु करिथिबा पापर प्रायश्चित करबा को चाहे कह मां कह तू मते मारो स्नेह ममता आदर करि तो कोळकु नै करिबु कह मां कह नहीं माने नहीं वो पारे अरे तुमते हसुचु कहीं की हस लागुची तो जगार सृष्टि को देखि आज मु हसिबा पाई बाध्य होउची हे जगा अरे देख देख तो सृष्टि की देख और से सृष्टि रो नारी को भी देख अरे नारी परा साक्षात जननी रूप हेले मु ताकू मां बोली संबोधन करि सारिबा परे बे से मते ता कोळकू नबा पई केमिति पछ गुंचा दउची दे जगा डाकना मो ना धरी अरे तम भरी नारी मानकू मु भल्ल भाबरे चिनिची जानिची मु तम भरी नारी माने जदि रास्ता कोडरे अनाथ पिलाटाकू देखितबो ता मां को दोष देई आहा बोली कोई बाटो काटी चली जीवो केही भी जने नारी से अनाथ पिलाटकू मार स्नेह ममता आदर करी ताकू कोळकू नै जानतनी बरं से अनाथ पिलाटा जेते बेले बड़ होई गुंडा बदमाश पाल्टी जाए तमे माने सेते बेले ता गुणा करबे तमे माने को अधिकार गुणा करबो कथा टिके सुन जगा ओ अधिकार तमे माने गुणा करबो हे जगा मो कथा टिके सुन ओ अधिकार डाकना मोनादुरी डाक नहीं जगा ये ममतार पणत हबो तो पाई मार पणत आ धन तू मो कोळकू मौसी तमे ए कोन करछो गोटे गुंडा बदमाश को पुआ बोली कोई निज आड़ को विपद को टाणी आउछो काई दिले से मणिष मर्डर करछि सेटा केबे कहार पुआ हेई पाले ना ओ मैडम आम कथरे मुंड पुरेबा तो दरकार नै तमे बाटर जाओ केमिति मुंड पुरेबी नै हां केमिति मुंड पुरेबी बुझिलो मौसी एटा 5 दिन तले हम घर को जाइथिला मते उठै आनिया पई भी चेष्टा करछि हां मु तुमको उठाने पको जाइथिली कारण सेटा मोर मजबूरी थिला मत विश्वास करो तमर घरे से पदे कथारे मु आज भल मनुष्य पे चाहूची ए सब होची तमर बहाना आउ केइटा दिन गला परे तमे जो जगह को सेई जगह हे जाई काई के ना कुकुरा लांगुडा केबे भी सीधा हुएनी बिल्कुल ठीक आउ एक कथा भी ठीक जो बिजुली शक्ति रे हीटर चलले ढ ढ ताती हुए आउ से बिजुली शक्ति रे एसी चलले ठंडा भी हुए शक्ति गोटाए किंतु आधार अलग अलग हो गले फलटा भी अलग मिलता है आउ तमे आखि पुरे देखो मु भल मनुष्य हे पारुची कि ना हां मु तम कथा को केबे भी मानि नै परिबी मान नै परिबो सेदिनो दसी रत्नाकर मनुष्य मारुथिले
से पुणी वाल्मीकि हे रामायण लिखिले केमती जदि से पारिले ताले मु पारिबिनी काहे की ए मां तू कोन भाबुचु ना तू बे मैडम पुरी भाबुचु नहीं रे मु किछि भाबुनी मु केवल भाबुची तोर से बिजुली शक्ति कथा केडे छोटिया कथाटिए हेले केते महत गुण ता भितरे लुचि रहिछि हां हो चल जिबा मे घर को जिबा हां चल तू मो संगे रे मो घर को जीपो मो संगे रे हेले ता पूर्वरु तो संगे रे मोर गोटे शर्त अछि शर्त हां देख जगा की शर्त मो स्वामी मो पुआ मानक बिना परामर्श रे तते मु घर को नउची हुए तो तते नहीं मो घरे झड़ भी उठी पारे तू केबे से कथा को मन रे धरी घर छाड़ी चली आसीबुनी कि केबे अभिमान करिबुनी मां कौन डाकिछि तते मु मां मां बापा को ऊपर जते दुख कष्ट झड़ झंझा आसिले भी केही पुओ कोन का मां को छाड़ी पर जाई पारे जदि जाय से मां गोटाई जगह को आउ से जगहटा हला मसाणी माउसी तमे सत्य को सत्य देख माँ बदली जावाक चेष्टा करुवा मनीषटा को टिके बदली जावाई सुजोग दे माउसी माउसी मो कथा टी सुन नष्ट मत जमी हेलो पप्पा हाँ से गुंडा। हाँ गुंडा
ଯାହାକୁ ତମେ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ରେ ମା, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ। ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା କି ଆଶ୍ରୟ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଜିଠାରୁ ସେ ଏଇଠି ରହିବ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ହିଁ ରହିବ। ଏ ରହୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘର ଆଉ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେ। ମାନେ ମାନେଟା ବୁଝିପାରୁନ ନା ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କହୁଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯଦି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଏ ଘର ଏ ଘର ଆଉ ଗୋଟାଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପଡିବନି। ଆଜିଠାରୁ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲା ଅଲଗା ହବ। ବୋଉ ତୁ ଜମା ଡରି ଯାନା ଲୋ ବୋଉ। ତୁ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଗରଜିଲା ମେଘ କେବେ ବରସେ ନାହିଁ, କି ଭୋକିଲା କୁକୁର କେବେ କାମୁଡେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏମାନେ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଅଲଗା କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଲୋକ, ହେଲେ କେବେ ଅଲଗା ହେଇ ଚଳି ପାରିବେନି। କାରଣ ଅଲଗା ହେଇ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର। ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆବେ ଚୁପ ଭାଇ, ଏସବୁ କଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ତମର କଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ? ପ୍ରତିଦିନ ବୋଉଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ବାପାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର ଭାଇ। ଆଉ ତା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ? ସେଦିନ ପରି ହାତ ଉଠେଇବୁ, ମାରିବୁ ମତେ? କାହିଁକି ତମେ ତା ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛ କହିଲ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସପଡ଼ିଆ ଲୋକ? ସପୋର୍ଟିଆ ହବନି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୁଛି ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଜି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବି ମାନସ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ହଁ କରିବ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଇମ୍ପସିବଲ! ସେଇଟା ଅନ୍ତତ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବୋଉ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରେ ନା। ହେ ମାନସ, ଆରେ ତୋ ବୋଉ ଉପରେ ତୋର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ? ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି କେମିତି? ମୁଁ ପରା ତୋରି କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତୋରି କୋଳରେ ବଢି ଆଜି ଏତେ ବଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବି, ମୋ ପୁଅ ପଣିଆରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବନି? କହ ବୋଉ, ମୋ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଥା ତୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛୁ ନା? ହଁ ରେ, ତୋ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କଥା ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ। ମମତା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲି, ହେଲେ କେହି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ନାଇଁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଯୋଉଠି ହେଲେ ତମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କର, ତା ନହେଲେ ମୋ ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରେ ରହିଯିବ। ଅଧାରେ କାହିଁ ରହିଯିବ? ସେ ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ନା? ବୋଉ, ତମର ଖାଲି ସେଇ ଜମି ଜମି ଜମି, ସେଇ ଜମିକୁ ନେଇ ଏ ଘରେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଛଡା ତମର କଣ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତମେ ସବୁବେଳେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଉପରେ ଗର୍ବ ରହୁଛ? କାହିଁ ଗର୍ବ ରହୁଛ ଶୁଣେ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଆଜିକାଲି ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହବାକୁ ପଡେ? ଏକଥା ଜାଣିନ? ଅଭାବ ଅନଟନ ଘରଟା ଡହ ଡହ ହେଇ ଚଳୁଛି। ଜମି ବିକ୍ରି କଥା କହିଲେ କଣ ଶତ୍ରୁ? ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମାଣି ପେଟକୁ ଦାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନୁ, ସେତେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ରହିବ ଏକଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ଗୁଣ୍ଡା? ହଁ, ଗୁଣ୍ଡା। ବୋଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଏ ଘର ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମମତା, ଏ କଣ ସବୁ ସତ? କାହିଁକି କାହିଁକି ମମତା କୁହ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ମା। ସହିପାରିଲିନି ଭୋକ ବିକଳରେ ଛଟପଟ ହଉଥିବା ଭୋକିଲାର ଛୁଆର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ମା କୋଳ ପାଇଁ ଛଟପଟ ହଉଥିବା ମା ଛଣ୍ଡର ଛୁଆଟାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହି ପାରିଲିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇ ପୁଅ, ଏସବୁ କରି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଏ ମାନସ, ଆରେ ତୁ କହ, ଏସବୁ କରି ତୋ ବୋଉ କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ତୁ କେବେ ଭୁଲ କରିପାରିବୁନି। ତୁ ପରା ମୋ ବୋଉ। ଏ ବୋଉ, କହ ବୋଉ, ମୋର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ହବ କି ନାହିଁ? ହଁ ରେ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ବାପା।
ଏଇ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେବି। ତୋର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋକ, ମୋର ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ 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 ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିବି। ନହେଲେ नहीं। ନହେଲେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବି। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ତୁ କହ ବୋଉ, ଏ ବଂଶକୁ ବୁଡେଇ ଦେଇ ତୁ କି ଲାଭ ପାଉଛୁ? ମାନେ ମାନେ ହଉଛି ସେ ଜମି। ଜମି ହଉଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଏ ଘରେ ଯେତେ ରଖିବା କଥା ରଖ। ଆମେ ତମକୁ କିଛି କହିବୁନି। ତାକୁ ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ ଦିଅ, ହେଲେ ତାକୁ କହିଦେବ ତାର ଛାଇଟା ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ନ ପଡେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଗୁଣ୍ଡାର ଛାଇଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଥିବ, ତାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। କାହିଁକି ଆଇଛ? ଘର ଭିତରୁ ଆସ। ଆରେ ଆସ। ममता तमे निजे तो देखिल ए अभाव संसार परिवार टाकू चलैब मते केते कष्ट तापरे भी ए परिवार सहित आउ जन को जोड़ी देल कहीं केवल तार से जगानाटा पाई। मते विश्वास करो, ताको देखिला परठू लागिला से होची आम जगत। ताको देखिला परठू, ताको खुआई देला बेलठू मो माँ पणियार सूर्यटा उई आसिला। भारी इच्छा हला ताको मो माँ मन भितरे साइते रखिबा। मु तम मानकु न जणे ताके घर को नहीं आसी। जदि मु किछि भूल करछि ताले मते शास्ति दियो। हेले हेले से पिलाटा को घरे रहिबा को सुजोग दियो। मु तम गोड़ तळे पडु। मु जानिछि ममता जानिछि ममता कोले बंधी होई जाइथिबा मार मनटा ममता को बंधी रखिबा पाई जदि अन्य कहा पाखरे हाथ जोड़े भगवान सहिबेनी अभिशाप देबे। कोन कहिलो तमे? कोन कहिलो? आउ थरे कहिलो। कोन कहिलो? मु जानिछि ममता जानिछि केवल जगार नाटा पाई तम भितरे ममता सृष्टि होउची जोटा तमे भूली पारुना। के कांदिबो दिन दशरे कुमर, के कांदिबो दिन बारो माता गर्भधारी निरते कांदिबो मरिबार जुगांतर। ममता जदि एई कथाटा सत ताहले मु ताको भूली जीवी केमिति? केमिति भूली जीवी ताको केमिति? ए ममता ताकू झुरी आउ लाभ कर तार तो खोज खबर नहीं। ए ममता जगार शांति पाई जगन्नर शांति पाई तमे जदि जगा को एक घरे रखिबा को चाहछ ताहले ए संपत्ति बिक्री करी देई पिला मानु को टंका देई दियो। ता नहले सबु दिन प्रति मुहूर्त रे ए घरे अनर्थ सृष्टि हबो। असंभव। मो जगनर संपत्ति रो मु काणी कोउटी कहारे की भी देई परिबिनी। ताहले तम पिला माने तुमको प्रश्न पचारिबे कहा पाई ए संपत्ति रखिच की उत्तर दब तमे? कहि देबी सब सत कथा कहि देबी। कहि देबी सेमानको। कौन कहिबो तुमे? कहिबी मु मो सासु घर को आसीबा पूर्वरु जगन बोली मोर गोटे पुओ थिला। ए समाज को डरी मु ताकू जंगल घेरा मंगलपुर गारो मराठी मौसा पाखरे छाड़ी दे आस्तिनी। कहि देबी ता परे
तम परिस्थिति कौन हबो तमे जानी परुछ सबुदिन पई पालटी जीव तमे गोटाए चरित्रहीना हेले हेबी पछा मु चरित्रहीना हेले मो जगनर संपत्ति रो कहारी की दई पारिबिनी कहारी की दे बाबू सतरे जगन बोली तोर जने पुओ थिला नहीं 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 ऐसा 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 मिछ कथा लुचेबा भारी कष्ट आउ कथा लुचाना ममता मार छाती तले कांदुथिबा कहानी रो स्वरटा जगा पाखरे पहुंची सारिलानी तामने बो जहा कहतला सब कोन सत्य हां रे सब सत केवल ताको छुरी छुरी मु आज मो पिला मानक पाखरे अविश्वासर पात्री हे जाईची रे पिला मानक पाखरे अविश्वास हे जाईची तू से जगन पर बेले बेले राग अभिमान करू ना बो हां रे बेले बेले मु ता पर राग अभिमान करे हेले तार से बो डाकर स्वरटा मने पड़ी गली तापर थिबा राग अभिमान मोर सब दूरे जाए रे मो भाबे बिचाराटा कोठी थिबो कोन करूथिबो कोन खाउथिबो आउ तो दुर्भाग्य पाई से मते ही दाई करूथिबो ए पो तू केबे तो बाप मां को ऊपर रागु तू जते बेले मते मुठे खाइबाकू देलु सेते बेले मु मो ऊपर बहुत अभिमान कली आज जते बेले मते टिके आश्रय मिले मु निजको निज प्रश्न करे काहे कि मो बहुत मते अनाथ करी चली गला आज तो मोर कथा सुनी सारिबा परे मु भाबे जे मनीष परिस्थिति रो दास जीवन रे बेले बेले एमिति परिस्थिति आसीताए से निज जीवन ठू अधिक भल पाउथिबा पुओटाकू अनाथ करबाकू बाध्य हुए अरे तू ठीक कहिछ किए तते कहूची गुंडा तो किए कहूची बदमाश हेले तो परी गुंडा बदमाश पुओ मुंडे रे जति की बुद्धि अछि आज रे सभ्य शिक्षित पुओ मानक मुंडे रे सेति की बुद्धि नाही रे तू ठीक कहिछु मनीष परिस्थिति रो दास सेदिन परिस्थिति रे पड़िथिले बोली कनक स्त्री तांकर एकईर बड़ा विशिकेशन को निज हाथ रे मारी देइथिले आ मु तो गोटे सामान्य नारी गोटे विश्वास कर सेदिन मो पुओ को अनाथ करबा छड़ा मो पाखे आ किछ उपाय नथिला रे जगा मो पाखे किछ उपाय नथिला ए ममता अरे जा पाई एते नाटक अरे तार तो देखा दर्शन नहीं शुकिलाटारे अन्य मानक आगरे से कथा कही तमे निजे कलंकित होउछ काहे की हां रे छगा आज पर्यंत आमे बाप मां दी जण मो जगनर कथा को छाती चले चापी रखिछु आज हेउची प्रथम व्यक्ति जे तू से कथा सुनिलु पुआ ए पुआ मु तते हाथ जोड़ी नेउराउची रे ए कथा तू कागरे कहि आउ जबि कहि दबु ना तो माटा सबुदिन पई पालटी जीव गोटे चरित्रहीना नहीं बापा नहीं मु जोर दे कहबी बापा ये होची मो मां मु सब बेले सत कहबी बापा सब बेले सत कहबी जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी जगा मो मां गंगा परी पवित्र जन्म परी निर्मल से कहबी जे गोटे शर्त रे शर्त तोर पुणी की शर्त डरी जान लो बो तो जगा संपत्ति मु तते भाग मागिबिनी ए किछि टंका देबी ए नै ए टंका मु कोठु चोरी करी आनिनी कि काटू छड़े आनिनी
रोजगार करी 500 टका आनी मो बो मत पिलाटी बेले कहूला पुओ जते बेले बड़ होई टका रोजगार करे सेते बेले तार प्रथम परिश्रम पाउना ता बो हाथ में देताए आज मो जीवन परिश्रम प्रथम पाउना मु तोरी हाथ में दउछि लो बो ए ध ममता तू झुरी झुरी लुग गेला बैतार पाट सरे पाट हरे मिले ना पड़ काने ममता तू झुरी झुरी लुग गेला बैतार पाट सरे पाट हरे मिले ना सुबे आज माता सुनिले पादात झुंडी पड़े धरे चोरी बाबू हवाए आखिलू गोठ पीढ़ी चोरी बाबू हवाए आखिलू गोठ पी कहानी 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 कमुची आखिलुचे कहानी कमुची आखिलुचे कहानी कमुची रोजगार करी 500 टका आनी मो बो मत पिलाटी बेले कहूला पुओ जते बेले बड़ होई टका रोजगार करे सेते बेले तार प्रथम परिश्रम पाउना ता बो हाथ में देताए आज मो जीवन परिश्रम प्रथम पाउना मु तोरी हाथ में दउछि लो बो ए ध ममता तू झुरी झुरी लुग गेला बैतार पाट सरे पाट हरे मिले ना पड़ काने ममता तू झुरी झुरी लुग गेला बैतार पाट सरे पाट हरे मिले ना पड़ सुबे आज माता सुनिले पादात झुंडी पड़े धरे चोरी बाबू हवाए आखिलू गोठ पीढ़ी चोरी बाबू हवाए आखिलू गोठ पी कहानी 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 कमुची आखिलुचे कहानी कमुची आखिलुचे कहानी कमुची
तुलसी तुलसी अरे ड्रेस उठाक आनिलु ना नहीं तते शुभुची ना नहीं जगा तमे केतबेले आसिलो केतबेले आसिलानी मैं साहेब केतबेले आसिलानी मालिक को पाखु आसिली मालिक तो तुमको कामरो बाहर कर देछंती पुणी मालिक को पेरे काम कोन नहीं मैम साहेब कथा कौन कि मैम साहेब मो बापा देह भीषण खराब आ मो सान भाईर फॉर्म फिलअप पे किछि टंका दरकार थिला तो सेति मालिक को पाखु आसिली हेले भाई तुम ऊपर जेमिति रागी छंती से जे तुमको टंका देबे मते कई सहज लागुनी नहीं मैम सब नहीं ता नहले मो बापा मरी जिबे मो सान भाईर फॉर्म फिलअप नहले ता जीवनटा नष्ट हो जिवो मैम साहेब ता जीवनटा नष्ट हो जिवो गोटे शर्त रे मु तुमको टंका देबी नबो शर्त की शर्त मैम साहेब मु 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 तुमको बाहा हबा पई चाहूची एटा केबे संभव नहीं काहे कि ना मो पूर्व हेले तमे पश्चिम मो माटी हेले तमे आकाश दूरता केवल आमर संपर्क मिलनता नुहे किंतु से योग्यता मु सृष्टि करिबी जगा धनी गरीब उच्च नीच पहाच भांगी दे मु तुम सहित समतल रे ठिया हेबी जगा तमे मते बाहाबा पे राजी हे जाओ तमने तमे कोन मो प्रस्ताव को ग्रहण करिवनी तमे मते बुझुनो काहे मैम साहेब अरे जोताटा जेते दामी हेले भी सेटा पादरे पिंधा जाए पादरे किंतु जगा मु तुमको बाहाबा पे चाहूची नहीं मैम साहेब नहीं मु पारिबिनी मैम साहेब मु पारिबिनी देखो जगा सबु मनीष सबु झियो माने सुनार पंजरी चाहंतिनी किछि खोला आकाश चाहंती प्लीज जगा तमे मते बाहाबा पे राजी हे जाओ हम मते बुझुनो काहे कि मैम साहेब कोन देखिछो मो भितरे काहे कि तमे तम सुनार पंजरी छाड़ीबा को चाहूछो कहली तो सबु झियो सुनार पंजरी चाहंतिनी किछि खोला आकाश भी चाहंती नहीं मैम साहेब मु पारिबिनी मु एइटा कोन तमरो शेष निष्पत्ति हाँ एटा मोर शेष कथा सुनो जगा झियोटिए ता नारी रो प्रेम को भांगी देले पुरुष रो कोन अवस्था हुए सेइटा तमे जानि न बोली ए कथा कहूछ से दिन उर्वशी रो प्रेम को फांकी देई अर्जुन बृहन्नला साजी थिले आ ठीक समिति आज तमे मीनाक्षी रो प्रेम को भांगी रुजी चुरमार करि दैछो आ या परे तम अवस्था मु कोन करबी सेइटा तमे निज आखिरे देखिबो यस जस्ट वेट माइंड इट जीवन सहित एते दुख आउ एते जंत्रणा मु आउ सही पारुनी जगन्नाथ पिलाटी बेले मो बोऊ मो आखिरे कला पटी आउ गोड़े दौड़ी बांधी मते अनाथ करी चली गला 20 वर्ष जाजावर जीवन धरी एका बंचिली आज बापा मिलिले बोऊ मिलिला हेले मु सेमाने को परिचय दे पारुनी एपटे मैम साहेब एक थर बा प्रेम करी मते बाहा बापाई जीत धरी बसिचंती आउ जदी मु ताकू बाहा न हुए से मो जीवनटा को बर्बाद कर देबे नष्ट कर देबे से मो जीवनटा को हे जगन्नाथ मते दया करो जगन्नाथ এইটা কি হবে কিবে জগা কিবে তু हाँ मौसा मु जगा কিবে তু বাট বুলি কিটি পळे আইলা কোন হবে नहीं नहीं मौसा मु गोटे विपदर पड़ी आसीची मोर किछि टंका दरकार थिला तो सेति पे मालिक को पाखु आस्तिली টঙ্কা দরকার ଥିଲା हाँ मो बापा को देह भीषण खराब দেই হবনি
ମୋ ଭାଇର ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ହବନି ପଳା। ଯାଅ ମଉସା ଯାଅ ମାଲିକ ଦେଇ ହବନି। 3 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ନହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ ମଉସା ଯାଅ ମଉସା ଯାଅ 3 ଲକ୍ଷ ହଁ ମଉସା ପଳା ଏଠୁ ଦେଇ ହବନି। ନହେଲେ ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ ମଉସା ମୋ ସାନ ଭାଇର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜଗା ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ତତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଟଙ୍କା କିରେ ସେଇଆ ନୁହଁ କିରେ ଶୁଖିଲାଟାରେ କିଏ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲଣି ନା ଆମେ ତତେ ଦେବୁ ହେଁ ରେ ଏଠି ତ ରହୁଥିଲୁ ବେଶ ଆରାମରେ ଖାଉଥିଲୁ ପିଉଥିଲୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୋଉଥିଲୁ ତୁ ଭଲରେ ଥିଲୁ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଥିଲୁ ଆଉ ରାତାରାତି ସେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୁନା ତତେ ଏମିତି କି ପାଠ ପଢେଇଲା ଯେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷର ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ପୁଣି ପୁଣି କାହିଁକି ବଦନାମ ଗଳିକୁ ଆସୁଛୁ ଜଗା ଏଠି କାହାକୁ ବଦନାମ କରାଯାଏନି ଏଠି କାମର ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ଆବେ ପାରିବୁ ଏ ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ ଟିକେ ରୁହ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତେ କି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମାଲିକ ହଁ ଡାକ୍ତରଟା ତ ଟଙ୍କା ନେଲେ ଅପରେସନ କରିବ କହିଲା ନା କଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତେ କି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଥିଲା କାମଟା ଠିକ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆରେ ଭାଇ ମୋର ସିଧା କଥା ଯୋଉ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମରିଛି ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇଠୁ ଘଟିଛି ତୋର ସେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ମୋନାଲିସା ଦରକାର ମିନକେତନ ମହାକୁଡ଼ା ଛାତିରେ ଗୌଡ଼ ଖାଲି ଗୌଡ଼ ନୁହେଁ ଶଳା ବିହାରୀ ଗୌଡ଼ ଆବେ ଗାଈ ଚରେଇବା ମୋର ପେଶା ଥିଲା ଆଉ କ୍ଷୀର ବିକିବା ମୋର ପେଉସା ଥିଲା ହେଲେ ଭଗବାନ ସହିଲେ ଅଭିଶାପଟା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ତାର ଆମର ରାତି ରାତି ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ଆରେ ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲି ଏବେ ମଣିଷ ଚରଉଛି ମଣିଷ ଆରେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲି ଏବେ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ନାଳ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିକୁଛି ରାଜ୍ୟ ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମରିଛି ସେ ଝିଅଟାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବିନି ସେଇଟା ମତେ କେତେ ହଟ୍ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ମୁଁ ତା ବାପାକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଚ୍ଛା ଜଗା ସବୁ ତ ଶୁଣିଲୁ ଏଥର କହ ତ ମୋନାଲିସାକୁ କିଡନାପ କରିବୁ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ବେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମାନବିକତାର ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅ ମତେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇଛି ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମତେ ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛି ତା ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି କଳଙ୍କ ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରିବିନି ମାଲିକ କେବେ ନୁହେଁ ହେଲେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ତାକୁ କଳଙ୍କରେ ଗାଧେଇ ଦେବି ବେ ପାରିବେନି ମାଲିକ ପାରିବେନି ଯିବେ କାହିଁକି ନା ସେ ମୋନାଲିସା ଦେହରେ ଯିଏ ହାତ ଦେଇଦବ ମୁଁ ତା ହାତଟାକୁ କାଟି ତାକୁ ପଙ୍ଗୁ ସଜେଇ ଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁଦବ ତା ଆଖି ଦିଟାକୁ ତାଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ଖରାପ ଝିଅ ବୋଲି ଯେ ଥରୁଟିଏ କହିଦବ ତା ଜୀବଟାକୁ ଓପାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ଗୁଙ୍ଗା ସଜେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ତତେ ଗୋଟା ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିବନି ବାହା ଏ ଡରାନା ମତେ ଦେଖଉଛ ମାଲିକ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ବେ ଓହୋ ଯା ଯା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ବାପା ମରି ଯାଇଥିବ
कुह खाली ता बाप नुह महाती फॉर्म फिलअप न करी बारी ता भाईटा भी आत्महत्या कर दो आउ ताकू जे आश्रय देइछि हाँ। ए सब सही न परी कि सब आत्महत्या करि दो आउ ए सब भाई तू दाई रहबू जगा तू दाई रहबू ମୁଁ ଦାୟୀ ରହିବି हां अरे तू दाई रहबुनी बंची थाउ थाउ तू जे तोड़ दंग मारी दउछु सेति पे तू दाई रहबुनी कह जगा कह अरे हम काम करिबू ना नहीं कह अरे जगा कह तू हम पे काम करबो कि नहीं तो बापाटा मरची बबे अरे तू को चाहुलु तो भाईटा पाठ पढ़ी भल मଣିଷ हो बोली अरे राजी हे जा जगा राजी हे जा अरे कह जगा तू हम कदर राजी कि नहीं ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ବେ ଦିଅ ବେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ବେ कामटा हेई गला ଆବେ ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ଭଲ ନ ଯିବୁ ତୋ ଦେହରୁ ଡେଣାଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ବେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଛାଡ଼ କହୁଛି ଆରେ ଛାଡ଼ ମତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ସହିତ ଥା। ନାଇଁ ମତେ ଆରେ ଛାଡ଼ ମତେ ଛାଡ଼ ବାପା ବାପା ଛାଡ଼ ମତେ এই আবে এ কবে ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନା କହୁଛି ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନା କହୁଛି ଏ ଜଗାଟା ଆଜି ଅମଣିଷ ପଶୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ମରିବ ବେ ସିଏ ମରିବ ଦେଖ ମୋ ମୁହଁରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହେଲେ ଦେଖୁଛି ତମ ଅମଣିଷ ପୁଣିଆଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ଏଇ ସମାଜ କାହିଁକି ନା ସମାଜର ସମସ୍ତେ ରାବଣକୁ ରାମ ନୁହଁ ରାମକୁ ରାବଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରାମ ହେବି ତ କାହା ପାଇଁ ହେବି ବେ ଏ ଦୁନିଆରେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ କଳା ଦେଖାଯାଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁନିଆଟା କଳା ନୁହଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ବି ମହତ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁନୁ ଭୁଲ ଏକଦମ ଭୁଲ କହୁଛୁ ତୁ କାହିଁକି ନା ସମାଜରେ ଧୋବ ଧୋବଳିଆ ପୋଷା ପିନ୍ଧେ ସବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଭଦ୍ରଲୋକ ନଉଥିଲ ଅନାନି ସବୁ ଯାକ ଶଳା ନକଲି ଆବେ ଏ ବା ତୁ ପଳା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ପଳା ବା କଣ କହିଲୁ ଏଇଟାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଏଇଟାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ଆବେ ଏଇଟାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ ମରିବୁ ଆଜି ଶଳା ତୁ ମରିବୁ ବେ ମରିବୁ ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ନ ଯିବୁ ତୋ ବୋପାଟାକୁ ଏଇଠି ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ଲୋ ଛାଡ଼ ମତେ ଚାଲ ବେ अरे ताको बचाओ कहीं शुणिबेनि मु पुलिस स्टेशन जीवी पुलिस स्टेशन पुलिस बाबू
কি অপরাধ করছি মু তো পাখে কি দোষ করছি দোষটা তু তার কিছু করিনুলো দোষটা তু মোর করিছু তো কাম এথর সরলা তু যা যা পড়া পড়া আসি মালিক আসি দেখো মতে একুটিয়া ছাড়িকে যাওনি এটি একুটিয়া ছাড়িকে মতে যাওনি আবে তো পাখুর মো কাম সরলাবে হটবে মিনো কে তাক গৌড় খালি গৌড় নুহে সড়া বিহারি গৌড় ছাড়ি দিও ছাড়ি দেবি তোতে ছাড়ে কো কবে ମୋ ଭାଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା କାହିଁକି ବେ କହବେ ସେ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ନା ନା ତୁ କୋଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀଟା ବେ ଜବରଦସ୍ତ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏନା ମିଳିବ କେତନ ମହାକୁଳ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେମ କରିବି ଆଉ ଦେଖିବି ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମହେଶ ମୁଁ ତା ବାପାକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଛି ସହି ସଲାମତ ତା ଝିଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ 8-10 ଥର ରେପ୍ କରନ୍ତୁ
सुन विधायक मीनकेतन महाकूड़ फार्म हाउस रे जा सब घटीगला ताकू तू कहानी भाभी भूली जीवु नहले निजे तो बदनाम हबु शेषर से बदनाम रो बोझ को सही न पारी तो बोपाटा आत्महत्या करिदेब आबे चल आगरे ब्यूटी पार्लर असजड़ा केश को सजाड़ी नेबु घुंची जाइथिबा टिकिली को ठीक कर देबु आखिर लुह को पोछि देई बड़ी रे टिके बड़ी स्प्रे पकई देले तू जोऊ सती को सेई सती सुधी दर्शक सभा मंचस्थ नाटक प्रभु जगन्नाथ को साक्षी रखी मु आज तुमको मो पत्नी भाव में ग्रहण कर सबु दिन मु तुमको मो पत्नी भाव रूपे ग्रहण करुँ
मरीना साथी रे मो साथी चांद झुरी नील पाई पक्षी झुरी नील पानी सा 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 दे 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 गा 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 सा 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 दे 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 गा 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 तुम बिना पाना मत लागे ना